बहुत सारा कमेंट अच्छी महिंद्रा गाड़ी भाई कौन स्लो सतरे कौन स्लो। आज देखा महिंद्रा गाड़ी चल महिंद्रा करी हल आरंभ करदे। आज देखा प्रकृत महिंद्रा गाड़ी स्लो कि ठीक चलुची। आज आपण मान विचार रही। मुख्यतः चलेला बोलार दम थिबा दरकार। आउ सांग माने गाड़ी मत निश्चिंत जनइबे महिंद्रा गाड़ी विषय रे। महिंद्रा गाड़ी कौन सतरे स्लो। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। समय वर्तमान 11टा पाखापाखि हो गलानी। आज देखिपारे बिलर भिडियो आरंभ होची। एपटे अच्छी महिंद्रा गाड़ी। आज पप नहीं पप अन्य काम रे जाइची। आज हल मु पलि आसी। हल अल्प समय अच्छी घंटे 2 घंटा हल अच्छी से पप नाला डाकिली मु पलि आसली। डाकिली बोली नुहे कल करी सी आसीपर बोली कहला से मु पलि आसी। आपण मानकर गोटे भिड पकई सांग मैंने आपण मानकर बहुत सारा कमेंट अच्छी महिंद्रा गाड़ी भाई कौन स्लो सतरे कौन स्लो। आज देखा महिंद्रा गाड़ी चल महिंद्रा गाड़ी कौन सतरे स्लो। एपटे हल चलता हल चली समय मोर मन पड़गला आपण मानकर कमेंटा अच्छी निश्चिंत तार उत्तरटा देवाक पड़ो। से आज गाड़ी चलैबा कंटिन्यू वीडियो करवा देखा। आज प्रकृत महिंद्रा गाड़ी कौन स्लो आपण मान विचार रहिबो। महिंद्रा गाड़ी चलैबी आपण मैंने देखिए सेटा क्यों हल कौन होता सेटा मोर तो एते आउ मन नहीं कहीं वीडियो हो रही जाए तापर एडिटिंग हो पड़े सेटा कौ जगार हल होता कौ हल सेटा कहीं जमी नहीं कि सांग मैंने हल मुख्यतः गाड़ी उपर किसी न थाए जमी नहीं कि हल निर्भर करे। आज चलतु हल करवा ए महिंद्रा गाड़ी देखिए आपण मैंने देखिए आपण मानकर विचार रहिबो। आपण मैंने कमेंट निश्चिंत मतामत जनइबे प्रकृत कौन महिंद्रा गाड़ी स्लो। सांग मैंने गाड़ी के आज जाइए गाड़ी स्टार्ट करी हल आरंभ करदे। आज देखा प्रकृत महिंद्रा गाड़ी स्लो कि ठीक चलुची। आज आपण मान विचार रही।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ହଳ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ସତରେ ସ୍ଲୋ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି, ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି HP ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ଅଛି, 50 HP ଗାଡ଼ି ମତଲବ ସୋନାଲିକା ହେଉ ବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ହେଉ ବା ଜଣ୍ଡିୟର ହେଉ, ମାନେ 19-20ର ଫରକ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଲେଇଲା ବୋଲାର ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି HP ବିଲ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ HPର ଗାଡ଼ି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କେହି ବି ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ହାର ମାନି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କେହି ବି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏପଟ ଏରିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ଯେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ବି ହଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ। ଗୋଟେ କିଆରର ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଆଗ ପଛ ଟଣାଟଣି ହେଇ ଚାଲୁଥିବ, ମାନେ ଏ ଗାଡ଼ି ଦବିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଦବିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧେ ଜମି ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜମି ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ପଶିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ, ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ପୋଖରୀ, ଏମିତି ରହିଛି କିଛି କଥା। ଆପଣମାନେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।